Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila ruhi almarhumin al-allamah Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayyuti rahimahullah. Nafa'anallah bi ulumihima amin. Lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasudduna wa qalu a'alihatuna khairun am huwa ma darabuhu laka illa jadala. Walamma duriba ibnu Maryam ban semangsana etetiaki wan semangsana tetiaki ju'ila tetiaki bersama Isa ibnu Maryam apatalakin Siti Maryam ekabai eta tetiaki matalan de kecontoh tetiaki de keperumpamaan de perumpamaan hina nazala qauluhu ta'ala ilal mangsana taran pada benar Allah Ta'ala innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasbu jahannam. Mereka taran dawuh Allah Ta'ala innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasbu jahannam. Surat Al-Anbiya. Innakum sampun aban kapi dengan Allah Ta'ala surat Al-Anbiya wa ma ta'buduna bentada berhala senyampa berkapi min dunillahi dari selain Allah Ta'ala hasabu jahannam ia dia teti penyonyura neraka jahannam. Faqala al-musyrikuna sabara Allah Ta'ala tabu innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam. Faqala al-musyrikuna maka pas mengucap bersama orang-orang musyrik radina antakuna alihatuna ma'a Isa li'annahu ubida min dunillahi. Ada mengucap bersama orang musyrik radina ridha kaulah antakuna da kutubada alihatuna pasal berpengiran kau da artian bahala antakuna da pada kutubada alihatuna pasal berhala pengiran kau da ma'a Isa dia tetap kepada Nabi Isa. Mengapa marido apa Nabi Isa li'annahu karena sangkun Nabi Isa ubida ikai mereka sempa sempa Nabi Isa min dunillahi sempa Nabi Isa min dunillahi selain dari Allah Ta'ala. Idza qaumuka minhu yasudduna wa qalu alatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala. Idza qaumuka waktu kaya tining kaum sampian ayil musyrikun artinya kaum sampian banyak-banyak orang musyrik minhu dari perumpamaan minal mathal atau dari perumpamaan yasudduna iki pada ala kila pasal kaum muka yathakuna artinya pada ala kila pasal musyrikin farhan karena punga bima kalban perang sami usangi dan sangi pasal musyrikun wa qalu a'alihatuna khairun amhu pada ngucap musyrikun a'alihatuna apa-apa tining pagra kaul istajah khairun pada lebih bagus amhu otaba tining Nabi Isa ai Isa otaba artinya Nabi Isa panardo maka orang Nabi ulang kaul lebih bagus apa Nabi Isa panardo maka ridha kaul istajah antakuna da kutubada alihatuna pasal banyak-banyak pengiran kaulah berhala kaulah ma'hu pada tetap apa Nabi Isa ma darabuhu laka illa jadala ma darabuhu tak tetiaki siapa sengkok dek musyrikin ai masalah tak tetiaki dak perumpamaan laka dekaban Muhammad illa jadala angin tidak perpatuan husumatan
Arapan tadi berperhatian bil batili kelaban batal. Li ilmihim maksudnya perhatian batal li ilmihim karena orang yang musyrikin annama dak sakun barang li ghairil akili pendekat tetap ikan di orang se andi akal. Jadi berhala se tandi akal tantona tak pada Nabi Isa. Dia tahu kafir musyrikin tahu. Jadi sering sekali itu fala yatanawalu maka tak angin pada pama Isa alaihissalam dekat Nabi Isa alaihissalam. Balhum qaumun khasimun. Balik tini musyikun ke kaum khasimun seeki pada kaumun kepada kaum khasimun se ahli patu. Sadidul husumati artinya sangat olehna apa tu sangat oleh amoso. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathal li bani Israil. In huwa ma huwa tada tiring Nabi Isa Nabi Isa illa abdun angin iki pendika kembula. An'amna sabri nikmat sapa seko alih atas abdun bin nubuwati kalaban pangkat kenabian. Nabi Isa dia keng antang kembula, keng bingkok beri pangkat kenabian. Tuhan Taala. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil wa ja'alna wadataki sampai sekolah dekat Isa biwujudi kalaban badun Isa min ghairi abin engkau dataki Isa min ghairi abin dari tanpa bapa masalan itu dataki engkau Nabi Isa dari tanpa bapa masalan dak perumpamaan dak contoh dak perumpamaan li bani Israil dak kebanyak-banyak kaum Israil ai kama salil li rabati artina akati akawi perumpamaan li rabati karena anina Nabi Isa yustadallu sebisa kebidalil bihi pas Nabi Isa ala qadratillahi ta'ala bisa kebidalil ala qadratillahi ta'ala atas kebesaran atas kudrat Allah Ta'ala. Kebesar Allah Ta'ala alama atas barang yasa saya kesukaan besar Allah Ta'ala dekama. Walau nasa'u la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha wattabi'uni hada siratum mustaqim. Walau nasa'u berlamun kesokan besar Allah Ta'ala hudakan Nabi Isa la ja'alna maka yang tiada tetiaki siapa sekok minkum deban kapi tetila fal ayat pernika badalukum ikimna tetibkan tena aban kapi abisa engkau dia tetiaki dak ka aban kapi dak ke Nabi Isa malaikatan dak ka atatiki malaikat fil ardi edal bumi yakhlufuna sepada akan teh siapa malaikat bi annuhlikukum artina kalaban qatuh merosak segok dekat aban kapi wa innahu bansangkun Nabi Isa ai Isa bansangkun Isa la ilmu lisaati ia mengaoni ia mengaoni lisaati dekat kiamat. Nabi Isa oning dekat kiamat tu lamu artinya paling oning pasal dekat Nabi Isa bisa binusuli sebab torna Isa. Tetapi selain Nabi Isa oning dekat kiamat keing paling oning fala tamutun wala tamtarun nabiha maka jak mang ban kapi biha kalaban saat kiamat. Maka Nabi Isa tanti tetanggara Nabi Isa berpaki mereka toron dak tunjuk oleh mereka nanti nejak tetanggara kiamat perpendatan. Tusakunna artinya mang onku fi aban fi yadul sa'ah hudifa ibuang lafat tamtarunna lafat buang min hudifa ibuang min hudari lafat tamtarunna nunul raf'i pada dapat nun rafa mai buang lil jasmi karena jasm wa dhamiri bagi buang pada pada dhamir mi buang wa dhamir di lafat tamtarunna lil iltifai karena lil iltifai sakinah ini karena tetemuna huruf mati dua wa tabi'uni. Wa kul ban ngucapan Muhammad kufar lahum daga kufar ittabi'uni
itabi'uni nur sampian kapi dak kula ala tauhid nur atau tauhid atas tauhid. Hada siratul mustaqim, hada tining alladhi, hada tining alladhi tining panika perkara amrukum semerintah usaha kula dak sampian bihi kalaban alladhi siratul mustaqim panika tariqum mustaqim panika jalan sececek. Dadi kula semerintah dak sampian ni kapi Muhammad panika siratul mustaqim. Wala yasuddannakum bancak langalangin bancak langalangi dak kesampian yasrifannakum artinca mengu dak kesampian kepi andinillahi dari akibat Allah Taala cak langaling syaitan pasal setan innahu sangkul setan lakum aduwwin sangkul setan lakum panika tetap innahu sangkul setan lakum dak kesampian kepi aduwwun mubin panika iki dak tati musuh senyata bainul adawati artinya jelas oleh nak musuh setan. Walamma jaa Isa bil bayinati qala qad ji'tukum bil hikmati walubayyana lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Walamma jaa Isa bil bainati ban semangsan datang pasal Nabi Isa bil bainati kelaban mengiba banyak-banyak bukti bil mukjizati artinya ngiba kelaban banyak-banyak mukjizat wasyara'i ban ngiba banyak-banyak peraturan agama qala tabu pasal Nabi Isa qad ji'tukum bil hikmati engku datang pasal kula dak sampean kepi bil hikmati kelaban ngiba hikmah ku bin nubuwati artinya ngiba kelaban banyak kelaban pakat kenabian wasyara'il Injil ban ngibah banyak-banyak syariat kitab Injil wala ubayyana lakum ba'dal ladzi takhtalifun fi wala ubayyana lakum karena kaula pendikan datang ngibah hikmah artinya ngibah pangkat kenabian ban ngibah syariat Injil wala ubayyana lakum karena ajlas aku ajlas saki kalau laku disampaikan kapi ba'dal ladzi dak setengah barang takhtalifuna sepada tepita sampai kapi fihi idan aladi tepita min ahkamit taurati dari banyak-banyak hukum Taurat min amrid dini dari perkara agama wa ilihi ban lain awal perkara agama. Jadi fatabayyana maka pas jelas aki Nabi sallallahu alaihi kaum amruddin jelas kita perkara agama. Fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Terus jadi takwa sampean kepi Nabi Isa dek kaum fattaqullaha maka takwa sampean kepi dek Allah wa ati'uni benur sampean kepi dek Allah innallaha subhanahu wa ta'ala huwa inki Allah rabbi pendikan pengiran kaula wa rabbukum ben peng sampean kepi. Jadi selain Allah Taala pendikan pengiran kaula menunggu sampean kepi fa'buduhu maka nyempa sampean kepi dek Allah. Hadza tining panika ibadah siratul mustaqim iki panika jalan tariqun arti jalan mustaqim sececek sampai Nabi Isa ada buskat di tafakh talafal azab min bainihim wa wailul lil ladina zalamu min adabi yaumin alim wa talafal azab maka tepita pasal banyak-banyak padan tepita banyak-banyak golongan min bainihim dari antara kaum Isa fi Isa dalam kaum Nabi Isa awallahu tepita awah apa-apa Isa Allahu pedika Allah awibnullahi ataba tining Isa pedika terakhir Allah aw salisu salasatin ataba Nabi Isa pedika nomor telon pangeran setelon mengucap sekali itu fawailul lil ladina zalamu fawailun maka celaka kalau tu adabin artinya celaka mereka kalimat adab zakat lil ladina tetapkan di orang banyak dalam musuh ada zalim sampai ladina kafaru artin sepada kafir aladin bima sebab perang qalu sengucap pasal kafaru dakama fi Isa dalam masalah Nabi Isa ikan dia Allah berapa min adab yaumin alim dari siksaan yaumin alim tina ngelarani muklimun artinya idlam tinang larani hal yanduruna illa sa'ata an ta'tiyahum bautatan wa hum la yashkurun hal yanduruna apa pada tak tos ngantos ai kufar Makkah artinya pada tak pada tos ngantos kafir Makkah
ai ma yantadirun artian pendapat tak tos kantos kufar muka illa sa'ata angin tos kantos dak ketina kiamat anta tiahum dak kutu datang pada pasahad dak kufar tining lafal ayat illa sa'ata datahum dadalun panikah tati badal minas sa'ah dari sa'ah bautatan sampun kutu datang hale mendadak saat kiamat atan artina datang kelaban nakercati wa hum la yas'uruna ban halatining halati kufar la yas'urun pada kepada tak apa rasa bi waktu maji'iha kelaban datang saat qablahu dalam sebelumnya takkan nyangka di luar dugaan orang-orang kafir bahawa kiamat mereka datang al akhillau artana engki penika orang saling belas orang saling belas al maksiati dalam al maksiat dunia dalam dunia mereka yauma idin ba'duhum li ba'di aduun illal muttaqin dalam tinan kiamat tining lafal yauma kiamat mereka muta'alliqun bi qawli mereka kumantong kelaban kepada Allah Taala ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin mereka orang yang saling belas kela mereka setengah akhillah libat di setengah aduun mereka amusuhan jadi akhillah setengah akhillah dan setengah mereka saling amusuhan illal muttaqina angin orang yang takwa kepada Allah Taala al mutahab bina artinya orang yang lebur fillahi idam Allah Taala lebur ala taatihi atas taat Allah Taala fa innahum sakun muttaqin asdiqa'u sakun muttaqin asdiqa'u ingki mereka pada saling akanca wa yuqalu ditibik kelak mereka ingki ka aduun contoh saling amusuh ilal mutakin dan ayat terus ayat maka itu bagi mereka fa innahum maka sakul mutakin asdiqa'u ingki mereka pada saling akanca wa yuqalu banatu bagi lahum dak mutakin ya ibadillah khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun ya ibadihi kebulan sekok la khaufun tada tining takok alaikum atas ada tatak atas sahabat kapi al yauma dalam pedikatina wala antum ban tada tining aban kapi tahzanun iki pedika sosa kapi alladina amanu tahzanun alladina amanu kandi allad wala antum tahzanun alladina amanu bi ayatina orang banyak pada iman siapa alladin pedika orang setak zanun orang setak sosa orang saya tak takut la khaufun wala antum tahzanun pasal alladina amanu orang banyak sepada iman sebab alladina tidak lafal alladina amanu na'tun li ibadi iki menika tetinaat ikan di lafal ibadi iman alladina bi ayatina kelaban banyak-banyak ayat sengko al-Qur'ani artil ayatina al-Qur'an wa kanu ban bada sapa alladina amanu muslimin iki menika orang sepada pasrah kapi pada orang yang tunduk kapi jadi udkhulu masa'atul jannata antum wa azwajukum yutuhbarun masa'aban kapi pasal masa iki pendika muslimin al jannata dak swarga antum tining aban kapi tining lafal antum mubtadaun iki pendika mubtada tining aban kapi wa azwajukum ban banyak-banyak keluarga aban kapi zaujatikum artinya banyak-banyak bilin ban kapi tuh barun engki pada bunga kapi siapa ban kapi tasruna artinya pada bunga kapi batuk ramuna ban pada munja aki kapi tining lafal tuh barun khabarul mubtada engki mereka khabarul mubtada kenapa antum kila yutafu yutafu leng alaihim atas atas tubarun atas mutakin paling-paling bisi hafin kalau banyak-banyak pereng pada banyak-banyak pereng bikisoin artin banyak-banyak telada tu bergelak min dahabin tetap dari selari emas wa akwabin banyak-banyak gelas tiba akbab gelak jam'u kubin iki penikat jamal lafal kubin wa huwa tini kubin inaun iki penikat bertenak aing la urbatalahu saya tada cantelna berahu kandi betul gelas berarti bertenak aing saya tada cantel sada huk takun
Berapa mak bergelas pendekar sedar kutukun riba syariba, karena riba syaribu karena sepanjang minum asyaribu sudah orang minum min haitsu sa'ad dari kadima tempat sa'as kesokan pasal syarib. Malainya man nginum nekuk nyawan merkem. Mun benda tekuk tel cantil kan tel cantil tekuk. Tahu sa nekuk tak ada tel cantil. Tahu sa tekuk tel cantil lah. Nekuk dia mesti kenceng. Wa fiyaban tetap dalam syarga mati ning pereng. Tining pereng tas tahihil anfus senyeropain pada ma'al anfus sudah kebaaban. Artinya taladdudan artinya dekat nyaman. Betul dekat syurga. Iki mereka nyaman kebaabaan. Taladdudan artinya nyaman. Wa taladdudul ayuni benyaman. Penapa ayun penapa banyak-banyak pengabas. Nadaron penapa pengabas. Syurga mereka beabaan nyaman, dek pengabasan nyaman mereka syurga mereka. Jadi benar syurga mereka iki kenangan ecling kalaban matah nyaman, rasa aki kalaban beabaan nyaman. Wa antum fiha khalidun tining aban kapi fiha dalam jannah khalidun ia daripada langkeng kapi. Dalam syurga pada langkeng kapi. Wa tilkal jannatul lati uritumuha bima kuntum ta'maluna lakum fiha faqihatun katsiratun minha ta'kulun. Wa tilkal jannatu tini gak di sesuatu allati uritumuha sebakal amri saki siapa seko dekat siapa seko sebakal amri saki bisa sampean kapi dekat allati bima kalban perang kuntum sebada sampean kapi ta'malun ki dekat amal neraka dan sampean kapi lakum pada tetap akan sampean kapi fiha dalam syurga faqihatun tining wa buan katsiratun sebanyak dalam syurga banyak buan nyaman milih buan apa-apa minha dari buan ai ba'diat dan setengah buan tak kulun pada ngakan sampean kapi wa kullu ma tining sampai barang yuk kalu seekakan berama yakhlufu penika akan yakhlufu penika kente penapa badaluhu pada ganti nama penekakan bergantian penekakan bergantian penek langsung boleh penek langsung boleh beri ke syurga tak ingat ni alam dunia ki antos museman lagi dah mungkin menikah kan kelampok tak musim bila musim nak dikit sekejap mun syurga ni buat boleh tak bel-bel terus sambung petek buah boleh, petek langsung buah. Buah ni mana apa-apa. Kata. Innal mujrimina bersangkut orang yang berdosa fi adabi jahannam dalam siksaan neraka khaliduna engki penika langking la yufattaru anhum wa hum fi mubsisun. La yufattaru ban tak bertemang yukhaffafu arta tak bertemang anhum dari mujrimin wa hum tin alati mujrimin fihi dalam siksaan membeli suna engki pada neng sakitu arti pada neng suku tabasin keraban neng putus asa. Jadi sebelum neraka mereka engki mereka ilang kengaki daripada neng pada makuk lusur dalam neraka. Ngakana apa? Tadi saya kakan dah. Ada saya kakan. Ya saya neraka saya kakan. Dari orang pedang orang lekakan tapi selengkakan. Wa ma dhalamnahu walakin kanu madzalimin wa ma dhalamnahu banta zalim sampai sekahun dekat mujrimin walakin kanu banta badu mujrimin hum engki mujrimin zalimin engki pada zalim kapi wa nadau ya maliku liyaqdima alaina rabbuka qala innakum makithun wa nadau ban pada lokolokan lokolokan pasal orang zalimin, orang kafir, lokolokan dalam neraka, ya maliku, malaikat malik. Jadi penduduk neraka pada lokolokan, ya maliku, malaikat malik, kuat ini malaikat malin, wa malik khazinul nari iki malaikat tukang jaga neraka. Pada lokolokan penghuni neraka liyak di alaina rabbuka becek alas tali yakin atas kaula rabbuka pasal bagian sampian. Becek tu ada pemaritan kula penikah malaikat malik. Kenapa? Liyumnina karena becek liyumtina. Becek mati pasal rabbuka.
Tetiang lemah hati tan kula malaikat la tahu ada mari kula la te mati kula. Teti orang sebelum neraka mereka ngarepah mati meleletak sakit sebenapa pasadan. Tak bal tak buang busek sana. Qala innakum makithun. Qala tabu pasal malaikat ba'da alfasanatin dalam semarna 1000 tahun. Tetapi orang selok Allah kedak malaikat Malik dalam neraka kelak suruh latih mati, mereka minta dari malaikat Malik suruh latih mati puru ejab 1000 tahun. Tetapi dia ada latih dikini ngaki malaikat Malik. Cing 1000 tahun bi malaikat Malik mereka puru malaikat Malik mereka jawab beda apa? Aku kalau jawab beda apa? Dah 1000 tahun. Kerja 1000 tahun mereka. Innakum sampean kapi makitu nak ikip nikah pada nengenang sampean kapi mukimun arta pada nengenang fil adabi dalam siksaan. Daiman halal langkeng mereka. Jika jauh malaikat Malik boleh rasa akhir neraka sampean langkeng kapi dalam neraka dia kan. 1000 tahun kita jawab dia. Gop jawab pas nak merdeka. Ada putus asa. Makhluk dalam neraka. Qala ta'ala tabu Allah ta'ala laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarukum lil haqqi karihun. Laqad ji'nakum demi yakti angku datang pasakaulakum dekat kapi ai alam kata dekat kali Mekah bil haqqi datang pasakaulakum dekat sampean kapi ai ahla kata datang dekat ahli Mekah datang kaula bil haqqi kalaban ngibab perkara hak ala lisan rasuli lebat atas lisan utusan. Walakin aktsaruhum lil haqqi karihun. Tetapi nanya banyak aban kapilil haqqi ndak ke perkara hak karihun iki pada sengit kapi. Am abramu amram fa inna mubrimun. Am abramu utaba pada ngokowaki ai kafar Makkah artinya pada ngokowaki siapa kafar Makkah akimu artinya pada ngokomin siapa kafar Makkah amron dak ke perkara fi kaidi Muhammadin Nabi dak ka dalam nipu kajing Nabi Muhammad Nabi fa inna mubrimun maka sangkul sekok tu Allah Taala. Tetapi orang alik Mekah kafir Mekah mereka membuat penipuan dengan Nabi kajing Nabi Muhammad. Fa inna mubrimun maka sangkul sekok tu kajing Allah Taala mubrimun ia ngokuaki sampai sekok. Mukimuna artena ngokuaki sampai sekok kaiduna dekat pembalas sekok fi ihlakihim dalam merusak kufar Mekah. Am yasabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala rusuluna ladaihim yaktubun. Am yasabuna apa otaba pada nyangka anna cak sangkul kufar naka sangkul kaula lan nasma'u ikibna ta'iding anna sangkul sekop pada nyangka sampai kufar am yasabuna otaba menyangka sampai kufar anna dak sangkul sekop lan nasma'u ia ta'iding sampai sekop sirahum dakka samar kufar wa najwahum ban taqatan kufar pangiding sekok mada keperang yusiruna sepada masamar kufar ila warihim dakka lain kufar wa ma yajaruna ban tak mengiding sampai kufar dak keperang yajaruna saya majelas sampai kufar lahu dak bihi kalaban ma bainahum ilm tata kufar dari sangka bi kufar sekok tu Allah Taala tak ngiding dak keperang saya rahasia aki kufar ban perang saya nampak aki saya dohiraki bi kufar aku tak ngiding kok tu Allah Taala bala warusuluna ladaihim yaktubun bala iya nasma'u ngiding sekok dari kedekat desa ma warusuluna allati banyak utus sekok al-hafadatu artana para malaikat hafadho ladaihim yaktena dalam sitin kufar indam artana sitin kufar yaktubuna ia pada nyatat siapa rusuluna dari kedekat desa sirahum wa najwahum padahal apa saya kata kufar dia tang utusan ada nyatat apa saya rahsiaki dan apa saya dohiraki nyatat padahal kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin
Kul ingkana ngucapan Muhammad ingkana lamun bada lirahmani ku tetap ikan di dat sepakus pada waladun panika berapa anak faradon artina an rakiran anak fa ana maka tining kaula kalau Nabi Muhammad maka tining kaula awalul abidin ingki penika pertama orang seibadah lil waladi deka anak kelak saking mereka Allah andi anak kula pertama nimpa deka walad kelak kanjeng Nabi Muhammad lakin sabita tetapi tetap Allah kuna ada walada pasal anak laukan pada kemawujud lawikan di tahu taala ikan di Allah taala sampai kata fatafaat maka was elang ibadah tu penapa ibadah nak kanjeng Nabi Muhammad jadi kanjeng Nabi Muhammad tak bisa nyampa dak walad apa pada Allah taala pada tak ketuan walad subhan rabbis samawati wal ardi rabbis arsy amma yasifun subhana ma sajdat rabbis samawati saya mengiranin dak ke banyak-banyak langit wal ardi wan bumi Rabbil arsy saya mengiranin dak ke aras al-kursi artinya saya mengiranin kursi maha suci Allah adat amma dari perang yasifun sepada nyifatin sapa kufar yaquluna minal kadhabi binisbatil walad ilaihi yaquluna pada ngucap pasal kufar ngucap minal kadhibi dari kendak binisbati walad kelaban abang sakit anak ilaihi ka Allah taala tatifadarum yakhudu wa yal'abu hatta yulaku yaumul ladhi yu'adun fadarhum maka tingkal aban Muhammad dak kufar yakhudu maka pada tasallam sapa kufar fi batilihim dalam petala kufar wa yal'abu ban badain mainan sapa kufar fi dunyanum dalam tunyan kufar mainan hatta yulaku sampai tetemu sapa kufar yaumul ladhi yu'adun dak ketina kufar alladhi yu'adun saya canciin sapa kufar fi idil alladhi al-adab ada keseksaan wa watili yaumul qiyamati engki pada ketika kiamat wa huwallazi fis samai ilahu wa fil ardi ilahu wa huwal hakimul alim wa huwallazi tining Allah alladzi panikadat wa satining alladzi fis samai lil langit ilahun engki pada mengira mungkin mereka mengiran pangeran sesempa bitahqiqil hamzani tati ilaun bitahqiqil hamzataini kalaban baca tahqiq ke hamzah dua wa isqatil ula ban aku kuraki ban wa isqatil ula ban aku kuraki hamzah si awal wa tasliha ban maca tashil Mastatasil ula kaliya iakati iya au ay ma'budun artinya perika Allah Ta'ala ilahun kala esampa wa fil ardi ban dalam bumi ilahun panika pengiran sesampa wa kullum minan darfaini wa kullum tining sapat-sapat situng min darfizina sapat-sapat situng dari daraf dua muta'alliqun engki dika kumantong bima kelban barang ba'da usah tetap semarin kullun wa huwal hakimul alim tining Allah al-hakim mereka adat bisa bijaksana fi tadbiri khalqi adil mengatur makhluk Allah Ta'ala aku hakim adil makhluk Allah Ta'ala pada sepa pun pemal soki pada sepa tak soki pada ada pada raja pada sekini ya Allah Rabbi itu Rabbi Ta'ala Al-Alimu terdat sayuning bimasalihim kelaban banyak-banyak kebagusan wa tabar kebanyak kebagusan makhluk wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi ma bainahuma wa indahu ilmus saa'ati wa ilayhi yurja'un wa tabaraka ban ma'akum ta'addam artin ma'akum pasal Allah alladzi ta'akum pasal dat wa tabaraka tadi alladzi fa'ila Fatabaraka ma'akum ta'aduma artina ma'akum alladhi basyaraddat lahu siapa ni ketetap andi alladhi mulku samawati wal ardi mereka tetap andi alladhi mulku samawati wal ardi tining keraton banyak-banyak langit dan bumi bama bainama ban perang saya tetap dalam antara samawati wal ardi
wa indahu ban pada ketatap ikan di alladhi ilmu saati tining oningin tina kiamat mata takum edalem bila takum pekal cunang kiamat wa ilaihi bandak Allah yurja'un bakal ibadaki kapi yurja'un ibaca kelabat iya bada semacam kelabat tak turja'un ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولم يملك بنتع ملك الذين سفا orang banyak yad'una sepada nyempa sapa alladzina ya'buduna artin sepada nyempa alladzina il kufaru artin orang kafir tak memilikin min dunihi dari selain Allah Ta'ala ail artin nyempa dari selain Ta'ala tak memiliki syafaat dak ke syafaat di ahadin dak ke situ orang prika orang kafir tak andi syafaat illa man syahadu bil haqi angin ingki prika illa man angin orang syahida senyaksian zaman bil haqi kelaban hak ai qala prika sadi syafaat artinya qala la ilaha illallah qala la ilaha illallah artinya orang sebut orang la ilaha illallah prika sadi syafaat wahum ala tining orang ya'lamun ki pada orang siapa orang kala bikulubihim kalaban banyak atin alladzina orang ma ada kepada syahidu sebenarnya sain pasal alladzina bi kalaban ma bingaksain bi alsinatim kalaban banyak lesan orang kala wahum tining orang kala seki orang kata Nabi Isa wa Uzair bin Nabi Uzair kata Nabi Isa bin Nabi Uzair wal malaikatu bersani para malaikat fa innahum makasam kunna Isa Uzair wal malaikat yasfa'una iki bisa apa yang syafaat Uzair Isa ban para malaikat bisa beri syafaat lil mukminina dekat orang-orang sepada iman wala in sa'atahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun wala in sa'altahum yakta lamun atanya tanya benda kufar wala in lam qasam lam sampa lamun atanya benda kufar katanya man khalaqahum man tining pasera khalaqahum ingki menikah orang si atataki kufar atataki man deka kufar Maduri taja mereka saya tati kufar la yaqulunna Allah maka yakti pada jawab pasal Allah Taala jawab angku la yaquluna pasal Allah Taala hudifa ibwal minhu dari la yaquluna nun rafi pada pak nun rafa wa wawu dhamir ban ibwal pada pak wawu dhamir fa anna yufakun maka kati penapa epengo sa kufar yasrafuna artena epengo sa kufar an ibadatillah dari ibadah ke Allah Taala wakili wakilihi ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun wakilihi ay qaul Muhammadin artana atabui pasal Nabi Muhammad an-nabi syaitu nabi wa nasbuhu tining nasab wakilihi berdika alal masdari berdika tetap atas masdar bifi'li wa nasbuhu tining nasab kilihi tadi mana baca sab kilahu baca nasab kilahu alal masdari mereka tetap atas badar bifi'lihil muqaddarati kelaban fi'ilat kilihi al muqaddari saya kira ay artin wa qala atabu pasal Nabi Muhammad ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun ya rabbi du pigran kaula inna haula'i kunna ka'di sakufar qaumun la yu'minun kepada kaum serta iman saudara kaum qala ta'ala tabu Allah taala fasfah anhum wa qul salamun fasawfa ya'lamun fasfah mingu bin Muhammad farid artin mingu bin Muhammad anhum dari kaum wa qul ban ngucap bin Muhammad
Ucap dia salamun fasawfa ya'lamun. Salamun tining salam. Ya ucap salamun tining atingkal qaula minkum pada kata selamat. Tetapi salamun tining selamat minkum pada kata dari sampian. Wa hada tetapi mereka selamat tinggal. Salamun tining salam minkum pada kata dari sampian. Tetapi ya cak betul selamat tinggal. Jadi ucapkan selamat tinggal Muhammad sedia kepi dia kalau orang selayuk minum. Wa hada tining pada tabu salamun qabla ayyub maru bikilat kita lahim ketika tetap dalam sebelum nakatu perangin pasaran Nabi kita lahim kaban matana kufar fasawfa ya'lamun maka bakal pada tahu sebab kufar berarti mereka ya'lamun baca bilia petak macam fasawfa ya'lamun fasawfa ta'lamun tining fasawfa ya'lamun maka kata penapa maka bakal pada tahu kufar sahdidun tining salamun ikibat tahdidun kok nakoen lahum dekat kufar. Surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan mereka dukhan bisa makna kabut, asap ondum. Makkiyatun iki mereka turun ning kota Mekah. Wakil pada terbaki inna kasiful adab al-ayah. Mereka tak masuk itu nanti ya Mekah. Jadi inna kasiful adab qalilan innakum aidun. Mereka cuma nanti di Madinah. Lainnya tu nanti Mekah. Ayat surat Ad-Dukhan. Wahiyatini surat Ad-Dukhan situn 6 atau 7 atau petok atau tis'un atau besar sangat wa khamsuna dan sekat berapa ayatan ayat itu pada satu bagi pada sekat sangat pada satu bagi pada sekat petok pada satu bagi pada sekat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Allah a'lamu bi radhihi wal kitabi demi kitab Al-Qur'an atau demi Quran wal kitabil mubin demi Al-Quran sajelasaki al-mudhir atau jelasaki al-muhiril jalala minal haram atau sajelasaki dekat perkara kung jerajil minal haram dari perkara haram. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Inna sangkun sengkok Tuhan Allah Ta'ala anzalna iyarin ranaki siapa sengkok fi lailatin mubarakatin dalam malam mubarakah ia tining lailatul mubarakah lailatul qadri engki perika lailatul qadar Quran eteranaki malam lailatul qadar awilatul nisfi min sa'ban atau beteranaki malam setengah dalam malam separuh min sa'ban dari bulan Sa'ban. Jadi bisa baru satu buaki ilki mereka lailatul nisfi iki Sa'ban kita malam pertengahan Sa'ban. Nazalat turun pada Al-Quran fi iya ilm lailah min ummil kitabi dari ummul kitab. Saya kata ummul kitab wa kita lau mahfud. Quran etornaki di lau mahfud. Minas sama'i sabi'ati etornaki da langit sekaping pitok ila sama'i dunya dari kaping pitok etornaki da sama'i dunya da langit dunya. Inna kunna mundirin sang kunna sengkok kunna irbad sengkok mundirin ia kok nakoen mukhawifina bakok nakoen bi kaban al-Quran fiha kok nakoen al-Quran fiha dalam lailah ay fi lailatul qadr artinya kok nakoen kaban Quran fi lailatul qadr dalam malam qadar awi lailatul niswi atau kok nakoen dalam separuh min Sya'ban dari bulan Sya'ban. Yufraku kullu amrin hakim perence yufassilu artinya perence kullu amrin hakim pada apa sapan setaja perkara hukumin muhkamin artinya hukumin minal arzaqil nyatalah barang saya perence dari perkara hukum minal arzaqi dari banyak rezeki ampun dek tato aki perence sejak dari lauh mahfuz wal ajali ban banyak ajal wa irima ban yang lain yang kedua arzak ban ajal allati takunu sabakal
ada pada lati fis sanati dalam setahun ila mithli tilka layati sampai dekat sepadana pada malam. Jadi dalam tahun ke tahun pendekat ampun ayatul. Amron kelaban perencian farkon artinya kelaban perencian min indina setetap dari ajun seko. Inna kunna mursilin sangkun seko kunna yabada seko mursilin ialah ngutus ar-rasulah dek banyak-banyak utusan. Ngatana banyak utusan di antara Muhammad dan ngutus dek ke Nabi Muhammad. Waman dan ngutus dek orang qablahu setetap dalam sebelumna Muhammad. Ngutus engkau dek Muhammad dan Muhammad rahmatan karena belas artinya belas rafatan artinya belas bil mursali kalaban banyak-banyak sayutus ilaihim pasal mereka rahmat min rabbika dari kerana rahmat min rabbika dari pengiran sampian innahu sa'ankuna rabbuka huwa inki rabbuka as-sami'u ul alim inki penika mireng di aqwalim dak banyak-banyak pecahan makhluk al-alimu tar inki penika ngoningin li af'alihim dak banyak-banyak kelakuan makhluk rabbis samawati wal arda wa ma bainahuma in kuntum mukinin bada semacam rabbus samawati jadi pada bisa rabbis samawati rabbus samawati mengiranin banyak-banyak langit. Jadi mun baca rabbu mereka baca Ibnu Katsir wa Nafi wa Abu Amr baca rabbu atau Rabbi Imam Asim wa Hamzah bin Kisai. Jadi semacam Rabbi mereka Imam Asim Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai. Jadi mereka imam Qurra tapi mengiranin banyak-banyak langit wal ardu banyak-banyak bumi. Wa ma bangiran perang bainahum masih tetap dalam samawat al ardi. Jadi bi raf'in Rabbi ibaca Rabbu bi raf'i Rabbu. Kelaban baca raf'an Rabbu. Pada tadi khabar salisun sing telok mun baca Rabbu. Jadi mun baca Rabbu pada tadi khabar sing telok. Wa bi jarhi baca kecil Rabbi. Mun tadi baca kecil Rabbi dan badalun min rabbika in kuntum badal min rabbika di lafal rabbika in kuntum lamun bada sabab kafiya lama kata al mungkinin iki penika pada yakin kafi bi annahu ta'ala laban sampun Allah ta'ala rabbus samawati iki bikang miranin banyak langit ban wal adwan pun jadi fa'iyakinu maka yakin sampai apa tapi bi anna Muhammadan rasuluhu laban sampun Nabi Muhammad rasuluhu ingki panika utusna Allah la ilaha illahu yuhyi wa yumitu rabbukum rabbul abaikumul awalin la ilaha illahu kada pangeran tidak mawujud illahu angin Allah yuhyi ma'udi pasal Allah wa yumitu ban memati pasal Allah wa yuhyi ma'udi pasal Allah mamati wa yumitu ban memati pasal Allah rabbukum padika pangeran rabbu aba pangeran sampian tapi wa rabbu abaikumul awwalin ban pangeran banyak-banyak bapa an sampean tapi al awwalin si ampun kada bapak-bapak yang terdahulu balhum fi syakkim bal syakiyal abun bali tining kufar fi syakkim pada tetap dalam mamam bilang berarti dari tinaba'at yal abun alai pada mainan istizaan karena mainan kufar kena istizaan karena ala kila bikal kelaban aban Muhammad ya Muhammad hey Muhammad jadi serena kufar pada fi syakkin aqala maka ada buat kajian Nabi Muhammad Allahumma a'inni alaihim bisab'i ka sab'i Yusuf pas Allah kajian Nabi itu Allahumma du Allah a'inni alaihim muka-muka nolong ajunan dek kaula alaihim atas makalah orang kafir ke nolong bisab'in kalaban petong tahun kasabai Yusuf akati petong tahun Nabi Yusuf. Apa? Kenapa? Nolong petong tahun berkelahi petong tahun Nabi Yusuf.
engki klik sebab Nabi Yusuf berdecaucan pecah klik berdecaucan lain petong tahun. Jadi Allah kajian Nabi tu ngalika. Ya Allah, berlai pagi petong tahun pada bisa Nabi Yusuf ustaz berdelak caucan lain petong tahun. Cek dah berlai petong tahun gitu. Dia. Setiap negara capok corona pandemi ada setahun lebih tak sampai 2 tahun ia ada keresah merosot tapi pendidikan merosot, ekonomi merosot, api merosot sampai sarung merosot dia. Qala ta'ala tabu Allah ta'ala fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin fartakib tos ngantos aben kapi lahum tos ngantos aben mat lahum dak kufar yauma ta'tis sama'u dakah tina sedatang pada persama pada langit bidukhanin kalaban kokos mubin senjata. Sampun kata fa ajdabatil ardu maka pasti lahir pada bumi. Jadi kajen eta men pada kata odi, eta men pada kata odi, pada kata odi tak lantu. Makila dia tak beluja. Wastadda bihim ben sangat bihim kelaban kufar alju'u pada pelapar ila an ra'au min siddatihi sampai kau ngetela siapa kufar min siddati dari sangat lapar kahai atid dukhani sampai ngetela dekat opa mana teng kana kokos baina sama'i sebada ital langit wal ardi ban bumi mereka jadi saking lapar sampai ketela dekat kenapa ondem langit ketela kokos diri lapar jadi saking lapar motor Jabun Ibnu Mas'ud saking lapar motor Jabun Ibnu Mas'ud ketika langit ikatlah titik kokos tapi motor Ibnu Abbas betul lain tafsir lakaran aslinya langit ikatlah titik asap titik kokos motor Jabun Ibnu Abbas motor Jabun Ibnu Abbas lakaran aslinya langit ketika situ kenapa pola musim lain jadi langit ikatlah titik kokos menurut Ibnu Mas'ud mereka saking lapar langit kita nak titik kokos. Benda aslinya berarti keng dari lapar langit kita nak kosong titik kokos. Mereka Ibnu Mas'ud. Yausan nas ada adabun alim. Notopin penapadukhon an-nas ada manusia. Sampai notopin faqalu maka ngocak manusia. Ada adabun alim tining penikah adabun alim engki penikah siksaan sing larani. Rabbana kshif annal adaba inna mu'minun. Rabbana du pagiran kaula iksif muka elang anna dari kaula al adab dekat siksa. Inna mu'minun sampai kaula setuju mu'minun engki kepada iman. Musaddiquna artinya pada akhiraki nabi ka dekat napinna sampai jenengan. Qala ta'ala salpon musla ufan ngucai ngaji ya Allah Ta'ala coba Allah Ta'ala anna lamud dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin anna da'ramma lahum ada tetap ikan di kufar ad-dzikra tining peringatan dalam ada tetapkan di kufar tining peringatan ay la yanfa'um artana tak manfaatin deka al-kufar al-imanu pendapat iman inda nuzulil inda tak manfaatin iman inda nuzulil adabi dalam nalaikan turun adab teng adab turun teng langit tidak jadi kos pas ngucap kaulah iman kaulah iman ucap ini mereka kasep tak manfaatin sedang turun adab wa qad ja'ahum rasulun mubin wa qad ja'ahum alaikum hudatan da kufar rasulun mubin fasala utusan senyata bayina risalati artinya senyata ke utusanna thumma tawallaw anhu wa qalu mu'annamun majnun thumma tawallaw maka kare-kare pada minggu kufar anhu dari rasul wa qalu bangucap kufar namun tining nabi ikika tining
Nabi Muhammad ketika orang seiburu ayu alimul Quran artinya maksudnya ngocak mereka kufar kafir. Jadi Muhammad itu muallam orang seiburu ayu alimul artinya iburu dekat Muhammad iburu pasal murad pasal orang budak Muhammad Al-Quran dekat Quran. Murad iki juga. Iburu budak Muhammad Al-Quran dekat Quran basarun pasir manusia. Mereka Muhammad mereka iburu manusia. Majnunun Muhammad gila sekila. Gila. Ucap Muhammad ni ngaci dekat orang biasa. Inna kasiful adabi qalilan innakum aidun. Inna sangkun sengkok kasiful adab. Iya dia maelang siapa sengkok adab dekat adab. Ail ju'i ada kelapar antum di bangkapi zamanan dalam mangsa qalilan sesekali. Tetapi selain engkau ariyah maelang kelapar dalam zaman sekali Fakasafa anhum maka ma'ilak Allah Ta'ala anhum di kafar innakum safal ban kafi aidun ila abali ila kufrikum dia kekafir ban kafi di Allah Ta'ala penika elang kelapar nak sekecek kalilan sekecek seting elang jagila amanah iman ting elang lapar pasal beli kafir pole fa'adu maka abali sapa kufar tapi ilai dia kekafir. Yauma nabtisul batsatal kubra inna muntakimun udhkur notar bil Muhammad notar yauma nabtisul batsata indalem tinana nyiksa singko al batsata ndak keseksaan al kubra serajat wa tining yaum badrin engki padika tinana perang badar ada perang badar orang muslim pemenang bi orang kafir. Perang Badar kita tina perang Badar pertama kita tin ekip di tepat bulan Ramadan. Para senjata lebih lengkap, lebih komplit andin orang kafir, orang musyrik. Pentandarana lebih banyak 3 kali lipat orang musyrik. Ya. Islam mukmin ketika tentara lebih skor ni 3 kali lipat tetapi orang kafir, banyak kafir. Ki pasaan yolo. Tapi oleh pertolongan Allah Taala maki dalam pasaan, maki bersukan sekali alat perang minim sekali, maka Allah Ta'ala pemenang. Jangan dia saat dia Allah Ta'ala kocak seksaan serajut. Inna muntakimun sangkul sengko, nyiksa sengko, minhum dari kufar. Wal batsu, tining batsu, al-akhdu penika, ekalak mereka ngalak bi kekuatan, kelaban kekuatan. Itu ya. Allah Ta'ala etina nyiksa seko artinya kaban kekuatan Allah Ta'ala beri kekuatan di Allah Ta'ala maki dalam Ramadan maki persenjataan minim maki tentara sekoni 3 kali lipat lebih besar orang kafir di Allah Ta'ala beri kekuatan bisa menang di perang Badar. Wa laqad fatanna qablahum qaum fir'auna wa ja'ahum rasulun karim wa laqad fatanna banku ulami yakte ngoji sengko balauna dan ngoji sengko qablahum dalam sebelum kufar ngoji kaum fir'auna wa ma'ahu dak fir'aun ma'ahu dalam apa dengan fir'aun wa ja'ahum rasulun karim wa ja'ahum bandatang dak fir'aun wa qaumahu siapa datang rasulun utusan ini rasulun Musa alaihissalam ingki beri Nabi Musa alaihissalam karimun saya Nabi Musa kala rasul kala karimun semunja Allah Ta'ala atas ajuna Allah Ta'ala Allah Ta'ala ngutus Nabi Musa an addu ila ibadallahi inni lakum rasulun amin dak katubi an addu kalaban katulkani nah bukan sampai yang kepi Nabi Musa itu sekali kada firman dari kaum an addu dak kalaban katulkani sampai kepi ngapain ilai dak kaula ngakarin ma dak perang ada hukum sengacak kaula dak sampai kepi ilai dak ma nyata ma minal iman ngacak dari iman ai atiru artena badohir sampai kepi imanakum dak iman sampai kepi dohir bi taatikum taat li dak kaula ya ibadallah inni lakum rasulun amin ya ibadallah hei kemuliaan Allah inni lakum sampun kaula lakum dak sampai kepi rasulun amin iki perika utusan saya percayai
alama utusan alama atas para kursi itu seiutus bersara kalbi kalaban ma wa alla tablu ala Allah inni atikum bisultanin mubin wa alla ta'lu ban sombong sampian kapi tatajabbaru artinya tak boleh takabbur sampian kapi ala Allah atas Allah Ta'ala takabbur bitar kita atihi kelaban atingkal ta'ad deka Allah inni atikum bisultanin mubin inni sangkun kaula atikum engki menegatan kalau kesampian kapi bisultanin mubin kalaban putih burhanin berbiwaramin kalaban putih mubinin saya jelas bayinin artinya jelas ala risalati atas keutus kaula tatifana tawa'aduhu maka ngancam tanpa kanjeng Nabi atabu segak dinto atabu inni lakum rasulun amin berseterus ayat fatawa'aduhu maka papas pada mancam pasal Fir'aun wa qaumahu ngancam dak ke Nabi Musa ngancam birrajmi kelaban arajam iancan ngancam sampai kata faqala maka pasal tabu Nabi Musa wa inni uttu bi rabbi wa rabbikum antarjumun atabu Nabi Musa wa inni bantini sakaula sangkun kaula uttu engki pilika nyuun pangraksa kaula bi rabbi nyuun pangraksa kelaban pangeran kaula wa rabbikum ban nyuun pangraksa kelaban pangeran sampian nyuun pangraksa antarjumun dak katu ngancan pasal sampian kapi dak kaula bil ujarati kelaban bil ajarati kelaban beto kula nyuun raksa dak pangeran pada sampean juga ngancam dia kula dekat iyan tanah bi beto wa lam tu'minu li fa'tazilun wa lam tu'minu man lamun ta iman pasal sampean kapi li dak kaula tusaddiquni man lamun ta penderaki sampean dak kaula fa'tazilun maka tingkal sampean dak kaula fatraku artinya tingkal sampean adan dak kaula dak kang ngelarani kaula falam yatruku maka pasta tingkal pasal kaum datang dia Nabi Musa sampai kata fada'a rabbahu anna ulai qaumun mujrimin fada'a maka pasal doa Musa rabbahu dia kepada Musa doa anna ai bi anna ulai qaumun sangkun kadisa Fir'aun wa qaumuhu qaumun mujrimin engki pada kaum sepada dosa musyrikuna artinya kaum sepada musyrik kafir. Faqala ta'ala pasadabu Allah Ta'ala fasri bi ibadi lailan innakum muttaba'un watrukil bahra rahwa innahum jundum murakun fasri ajalana Abd Muhammad biqat il hamzati kelaban baca qatan hamzah wa wasliha ban nyampung hamzah berarti menyampung fasri baca qata fa asri jalana ban biqabadi kelaban banyak-banyak kebulan sengkok bani Israel ya bani Israel ajalana lailan dalam waktu malam innakum sampana ban kapi mutabaun engki penika mutabaun engki mereka etorok kapi yatba'ukum artinya norok dekat aban kapi kan norok dekat kapi Fir'aunu wa Musa fa Fir'aun ban ka Fir'aun jalan saja orang-orang Bani Israel dekat je Fir'aun ban kaum norok buntik bunyi kaki Tuhan Allah Ta'ala watrukil bahra ban atingkal al-bahr dekat atasnya idza qata'atuhu ampun idza qata'u bila nyebrang ban idza qata'u bila nyebrang benda ketasnya anta bila nyebrang sapa aban bahasa buka ban banyak-banyak akan cana aban rahwan alain nang sakinan alkan nang munfarijan ale apiak hatta yadkhulahu sampai masuk dekat bahar al-kibtu siapa masuk siapa pengsa kibtun ni kah Fir'aun ban kaum jadi kaum Fir'aun mereka ingkir ke pengsa kibtun jadi saya mang kata dekat torok butek tu apa kaki Fir'aun bi kaum ada dapat tengah tasik je kena kaki bi kaki pada tasik dekat dia apiak innahum sangkul Fir'aun wa qaumu jundun engki mereka tentara murakun sa'ata salam kapi fatma anna bidzalika maka terantam maka pas terantam maka terantam angku terantam aku bidzalika lebat kali sak pakaram mawriku maka pas karam sapa Fir'aun abareng kaum
Jadi perkara Fir'aun berkaum. Jadi tertib dekat Nabi Musa. Kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'in maqamin karim. Kam taraku dek berempat tarupa tinggal Fir'aun bin kaum min jannati tinggal dari besatina dari banyak-banyak kepunan. Wa uyunin banyak-banyak sampel. Kata tajri seakili pendapat uyun wa zuru'in berarti banyak-banyak taman wa maqamin karimin berarti dekat banyak-banyak kenangan semunja. Majlisi hasanin artinya kenangan sebagus. Istana Fir'aun ikinaki kapi. Roma setengah kina aki kapi. Wa nikmatin ban atingkal perkara senang mut'atin senang perkara senang. Kanu bada sapa Fir'aun wa kaum fiha ilal jannat fakihin panika pada ngakan manya pada manya mana naimina arten pada rasa nikmat tapi ikina aki istana Fir'aun kapi gedung-gedung kina aki kapi padahal jah saya betul nabang Nabi Musa kenangan nyaman kadzalika waratna qauman akharin kadzalika tiningka disa perkara khair tining kadzalika khabar mubtada'in ikibnika khabar mubtada' ay al-amru tining al-amru tining perkara waratna ban awrisaki sapa seko ada ke jannat ay awalan al-awrisaki seko ada ke banyak artana Fir'aun ban kaum awrisaki qauman akharin ada ke kaum selain kaum selain ke ay bani Israil artana ya kaum awrisaki ada ke bani Israil. Fama bakat alaihim sama wal ardu wama kanu munzirin. Fama bakat tak nangis alaihim atas Fir'aun dan kaum Fir'aun tak nangis as-sama pada banyak-banyak langit wal ard pada as-sama pada langit wal ardu dan tak nangis pada bumi. Bi khilafil mu'minina leban fitai orang-orang mukmin ya beki nangis alaihim atas mukminin bimautihim sabab matena mukminin nangis kesallam pada pakan salat mukminin minal ardi dari bumi. Jadi musallana mun orang mukmin mati berdekat nangis ya sekalian salatin nangis wa mas'aduhuma ban tempat ongkan mukminin minas sama dari langit cukan wa mas'aduhuma wa mas'adu amalahum ban tempat ongkan wa mas'adu amalihim ban nangis wa mas'adu amalihim ban nangis pada tempat ongkan mukminin minas sama dari langit kenang ongkan dari amalah kenang ongkan amalah mukminin mereka nangis kia. Amal saya catat, amal saya bagus, saya ke langit nangis kia. Mun mukminin mati. Dulu kita ada saya betul bi amal mukminin dan betul nangis, lejon nangis kapi, kena nangis kia. Mulai mati, lepas tompas ketarat. Wa ma kanu mundarin, banta ada seperti Fir'aun wa kaum mundirin muakhirin ditambah engki penika banta ada Fir'aun wa kami orang setan atas muakhirin ditambah al-tanna engki penika ya hiraki dia ketabat. Wa laqad najjayna bani Israil minal adzabil muhin demi yang tangku ilamataki sengkok dengan Nabi ke Bani Israil minal adabi dari seksaan al-muhin sa'akabayana artinya gutila artinya qatli il-amna'i artinya pernikahan laki dari seksaan sa'inakwa qatli abna'i matena idul maten banyak-banyak anak laki wastakhda min nisa'i ban olin akabai jurulatin budak ni bini min fir'auna dalam laki min fir'auna dari fir'aun kila tabaki tining tabu min fir'auna badalun min al-adab ingki pernika badal dari adab bitaqdiri mudhafin kalau badal dari mudhaf ai adabi arti seksaan wakil man tabaki tining min fir'auna khalun minal adab yang kita terti hal dari lafal adab innahu sangkunna fir'aun kana kita bada fir'aun kana bada pasal fir'aun alian yang kita sombong minal musrifina betul pernika yang kita setengah orang sepada
Ialah batin batas. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Walaqad ikhtarnahum banyak angku milih seko hum dia ke Bani Israel ay Bani Israel ala ilmin atas ilmu minna serta tu dia sangka bi halim kena penting kena Bani Israel. Bani Israel lebih kau pilih lakaran ibri ilmu bi kau Bani Israel alal alamin maka lah orang alam kapi. Maka orang Bani Israel terpintar lakaran orang Israel. Ai alami artinya banyak-banyak alam sehingga zaman ini memang sana Bani Israel. Ai uqala'i artinya mil al-uqala'i orang sepada andi akal. Wa atainahum minal ayati ma fi bala'um mubin. Wa atainahum apa orang sehingga ada ke Bani Israel minal ayati dari banyak-banyak tanda. Ma paling ada kepada Faiz pada kata saya pada kata dalam bala'um mubin tining balai senjata nikmatun dhahiratun artinya nikmat sedahir. Berapa ekipmen kepada umubin nikmat sedahir mim falakil bari nyatana api ya ketase wal manni ban manni wasalwa ban salwa matu pote ban manu keti bagi ban laina man salwa pedika itu kenikmatan ya bi Allah taala ibriin pihak ketase ban manni wasalwa matu pote ban manu keti pedika teti kenikmatan saya pada kibi Allah taala waktu kaya dia ke Bani Israel. Inna ulai la yakuluna in hiya illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimunsarin. Fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin. Inna ulai sa'unkun ka disai kufar makata unkun ka disai kufar maka la yakuluna iki menika yak pada ngocak pasal ula in hiya tak ada tining mate mal mautatu artinya tak ada tining mate allati bada setetap semarin alati al ayatu tining keodian mun la mate tak ada cacat keodian encat kufar Makkah illa mautatan al ula angin beda keodian akati iki angin akati angin matena bada miki balik matena kaula saja al ula pertama ya ai wahum batas pertama apa sebelum sebelum berada pas berada odi mencari kafir dan mereka tak ada maksud berada cuma mati pertama dan sebelum berada di kematiannya mana pas berada di ke odi jangan dan mereka mau odi pak mati boleh tak ada dia mencari kufar Mekah ai wahum tini kufar Mekah nutufun engkip dika banyak-banyak mani bermakna dengan sarin tak ada tini kau boleh saja dengan sarin iki penika ipecaka bima mutin artena ipodi boleh ipecaka boleh ayan ale pada odi tak kena odi boleh mati ba'da thaniyati idan semarin kedua maka dah mereka kafir ya tunya penika syurga dan surga sudah mana ada cacaan akhirat. Fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin. Maka kena sampean kepi bi abaina kalaban banyak bapak-bapak kau dah ya anak odi in kuntum lamun bal sampean kepi sadiqin iki benar-benar sampean kepi ya mun lakaran benar bahwa ada kehidupan setelah mati odi kepi bapak-bapak kula bak mbak kula bangetua kula jujuk kula ana nub'atsu tinin kaula nub'atsu iki ke kaula ba'da mautatina dengan semarin mati kaula ai no ya artinya odi jadi sebelum berada dia kula kan mati apa odi berada bi Allah taala jadi qala taala Allah taala ahum khairun am qawm tubba walladina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Qala taala Allah taala ahum apa-apa tining ka disaha ula khairun penik lebih bagus am kaum tubain otabet tining ka disa kaum tuba huwa tining tuba nabiyun pedika nabi aw rajulun salihun otaba orang lelaki soleh kenapa kaum kadin terus lebih bagus otaba kaum tuba otaba iki pedika tuba kaum tuba pedika nama tuba pedika iki kata setung nabi otaba kocak orang lelaki soleh walladina min qablihim orang banyak
min qablihim, saya tetap dalam sebelum kaum tubba minal umam, ingatan dari banyak-banyak umat, ahlaknahum merosak sengkohum dekat alladina bikufrihim sebab kafir alladina. Kaum tubba mereka orang sebelumnya banyak-banyak umat sebelum mereka. Yang mereka bi Allah Taala merosak. Wal ba'na. Tining makna laisu yang mereka tak ada siapa kufar aqwa minhum. Yang mereka lebih kuat minhum etepeng dari alladina di kaum tubba. Padahal mereka orang kafir Mekah ni punya lebih kuat. Kekuatan kaum Tubba Ibrosaki bikulah. Cuma Allah Taala Ibrosak bingko aja kaum Tubba. Wa ahliku ban merosak. Ban erosak wa uhliku ban erosak. Uhliku ban erosak sapa alladina kaum Tubba maksudnya. Innahum kanu mujrimin sangkad alladina kanu badum alladina mujrimin ki pendeka pada dosa kapi. Dosa wa ma akhlaqna samawati wal ard ban tak tetiaki sampai sekok ada banyak langit wal ard ada bumi wa ma ban perang bainahuma tetap ilmu langit dan bumi la ibin neki pendeka in mainan bi khalqi dzalika kalaban al tetiaki kadis samawat wal ardi tining lafal la ibin halun pendeka teti hal ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakin aktaruhum la ya'lamun ma khalaqnahum ma ta'tiyaki siapa seko umada ke samawat wal ardi wa ma bainahuma ban ta'tiyaki seko antara langit dan bumi illa bil haqqi angin tetaki kelaban hak ai muhaqqina artina ngahakin kapi fi dalika iklamin kadis dibukan sahak ngahakin liyas tadil bihi karena qatu ikbidalil bihi penapa khalaqahuma ala qadratina atas khalaqnahuma bihi pada khalaqnahuma ala qadratina tatidalil atas kebahasan engkau wa wahdani yatina ban tati sifat sajane sek wa idalika ban lain dekat disah qudratina wa wahdaniyatina walakin la tarahum la ilmun tetapi banyak banyak kufar Mekah la ya'lamun ia tak tahu siapa aktaruhum inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in sangkunatinana potos asa yawmal qiyamati artina tinana potosan inna yawmal fasli tinana potosan yawmal qiyamati artina tina kiamat yafsilullahu bakal mutos fasallallahu fihi idul yaum bakal mutos bainal ibadati dalam antara kebudak dalam antara banyak-banyak berbudak tining potosan miqatuhum ajmain ingki mereka waktuna potosan kufar ajmain sekapil kufar ya potos dalam lil adabi daimi ikan di setengah di keseksaan selangkung yauma la yuni maulan am maulan syai'a wala yunsarun yauma la yuni dalam tinana tak masuk aki maulan tak saya tak masuk aki maulan pasal kekasih an maulan dari kekasih tak masuk aki kekasih tak masuk aki tak ada hubung dah antara kasih satu kasih tidak bisa berkasih-kasihan bisa berkasih tak bisa berkasih-kasihan siapa bi kerabatin sabab kepemilian au sadaqatin atau sabab kekancaan aila yudfa'u ayadfa'u artinya tak bisa nolak pasal maulan saya ada situ tak bisa maulan sabab kerabat sabab sedekah gancaan sedekah aila yadfa artinya tak bisa nolak afa pakop sedekah ya fa ya sedekah tu kan sedekatin pakop ya ya gancaan layat artinya tak bisa nolak syai'an kesemaulah syai'an dari situ minal adab disiksa walau yunsarun bertada kufar walau bertada tini kufar yunsarun pada kita tolongin pasal kufar yamna'una panikah cek ke pasal kufar minhu dari adab wa yamun tini lafal yamun badalun min yaumil fasli ekip itu badal min yaumil fasli illa angin bisa jika man rahimallah orang jelas dia orang 11 rahim 11 dia orang Allah besar Allah wa hum tining rahimallah al mu'minun ingki beli orang-orang pada iman fa innahu maka seorang kunna mu'minun fa innahu maka seorang kelakuan
Fainahu maka sukul kelakuan, fainahu maka sukul kelakuan yasfa'u panika beri syafaat ba'dun peserta mukminun li ba'din abdi syafaat dari setengah abdi syafaat dari setengah bi idnillahi kalaban etina Allah taala innahu ini sangkut Allah wa inki Allah al-azizur rahim al-azizu penikat zat semenang al-ghalibu akan semenang fi intiqami dalam siksa Allah niksanya kufari dari orang-orang kufar ar-rahim belas bil mukminin kelaban orang-orang mukmin inna syajarata zakum sampuna pungkana zakum iya tining syajarata zakum min akhbatiz zajaril murri engki mereka dari paling cubaan keungkaan al murri sepahe bitiha mata badan yang tisah syajarata zakum bitihama ta badan yang tisat tihama yunbituhallahu bakal numbuaki sabata yunbituhallahu taala bakal numbuaki dak ke kaum dak ke tihama dak ke kaum Allah taala fasara Allah taala fil jahim dalam neraka jahim Tapi pungkana saja tersekum mereka berada dalam neraka jahim. Itu mewakili bi Allah Taala. Tini sajdatul zakum, sangkun sajdatul zakum, ta'amul atim iki dikatakan orang saya banyak tu sana. Saya rasa banyak tu sana Abi Jahlin iki ni Abu Jahal wa ashabi ban konco-konco nak Abi Jahal. Dawil ismil kabir seandi itu saya raja kal muhli yauli fil butun yang mereka akati itu mereka akati dapat beri perumpamaan Allah Taala yang kata mereka kal muhli akati minyak kelentar nah minyak saya yang pilih bodian sampai telan minyak kuning kelentar ya kelentar akad minyak kelentar ai kudur di zaitir akati letek telan minyak akati letek zaitil aswati akati letek minyak setelan kalmuh libdika khabaru tsanin iki berikut khabar berdua yauli fil butun sengalkan pada apa muhal minyak kelentar kela fil butuni dan minyak kelentar kela ngalkan minyak kelentar kela fil butuni dan minyak tahu tidak minyak kelentar secek telengah ngalkan eselenaki ke tahu orang penghuni neraka jahim jadi yauli bil fauqaniyati kalau baca titik atas dua baik jadi tauli jika mun baca tauli mun tauli penikah mun baca tauli titik atas Abu Amr wa Ibnu Amir wa Nafi wa Hamzah wal Kisai penikah sebaca tauli mun sebaca biasa atau yauli mun yauli mereka yauli menurut Ibnu Katsir Imam Hafiz an Asim yauli jadi maksudnya bisa dia baca sebiasa Imam Hafiz an Asim kal muhli yauli fil butun tayah dari kalau bacaan Imam Hafiz tapi membeni Imam Hafiz Ibnu Katsir Abu Amr Ibnu Amir Imam Nafi Imam Hamzah dan Imam Kisai mereka baca tauli. Jadi mereka bil faul baca titik dua atas. Khabarun thalithun, tadi khabar sebetulnya. Jadi kal muhlih khabar sebetulnya yauli. Mereka khabar sebetulnya. Wabit tahtani yatiban baca titik dua. Mereka membaca titik dua yauli tadi halun minal muhlih. Kagalilah amim akan tinggal kala aing sepanas alma isadidi akati aing sesangat
al-hararati panas. Jadi caklah aing minyak kelentah ngalkal eselen laki ke tabuk selalu cek letek cek celeng. Aspal berarti, ha? Aspal. Ila aspal celeng letek ngaro pada aspal pasal. Jadi aspal eselen laki ke tabuk. Nah, persen. Bak nyumbak pi ngelak lagi ke aspal atau beli sekot ni. Summa subbu fawqa ra'sihi min adabil jahim. Maka kali-kali nyelenaki sapa ben pas nyelenaki na sapa ben kepi fawqa ra'sihi deka bud atas ceteke asim. Ya, nyelenaki ben kepi dak bud atas ceteke asim. Jadi kena min adabil jahim dari siksaan aing segala ke aspal kala amim se panas. Ai minal hamimi dari aing se panas alladhi la yufariku setak bisa pesa pada pa alladhi sa bisa pada pa aing kala dekat alladhi sa bisa dekat alladhi setak bisa pesa dekat alladhi al adabu pada pa siksa. Artinya tak bisa pesa pada alladhi mereka tak buambu ada pekan. Setiap dekat selain aspal, tabun selain aspal, mereka tak sampai sah sekali. Ada ambuna, tak bu ambu. Maka lepas minta dia malaikat Malik, Tuhan malaikat Malik dia lepas mari kula mungkin cak pemati lepas mati sekali. Maka neraka kan tak mati. Bahwa maka tining debu ablagu penikan lebih kuat mimma di padang fi ayatin yusabu min fawqil usul hamim. Tetapi mereka lebih pegat. Dan ayat yusabu min fawqil usul hamim. Ayat surat apa ya? Yusabu min fawqil usul hamim. Lebih. Tetapi tebu kelak tebu subuh fawqa ra'sihi min adabil jahim. Mereka lebih pegat dari ayat yusabu min fawqil usul hamim. Surat Al-Hajj. Wa yuqalu bin tabuaki lahu dakatim duqa innaka antal karim. Duqa arsalnaban ayil adab altina arsalnaban daka adab innaka sakun aban anta aban al-azizul karim iya ariya ma iya orang senang al-kantor semulja kakek mucak orang muljaban orang senang beras mulja bisa bika kelaban sangkar aban wa qaulika ban ocan aban ma baina jabala tada mereka tetap antara gunung-gunung kila al-azu tining lebih mulja wa akramu ban lebih mulja lebih menang wa akramu lebih mulja minni dari kau kaki teman ngucak ngaji ya nong kapiria dadak lebih mulja bi seko lebih menang bi seko ucak ngaji ya wa yuqalu ban ngucak lahum dak kufar wa yuqalu ban tabuaki lahum dak kufar tabuaki inna hadza ma kuntum bi tamtarun ma inna hadza sangkuna penika alladhi perkara tarawna saya ketela sapaban kapi dakal ladhi minat adab dari siksaan ma pada kepada kuntum sebeda sapaban kapi bi kalaban mat tam taruna iram mang ban kapi fihi mang dalam ma tasukuna artinya mang kapi innal muttaqina sangkut orang-orang yang takwa dari Allah Taala fi maqamin majlisin amin eki pada tetap dengan kenangan majlis amin se aman yu amanu artinya saya aman fi maqam al khaufu pendapat takut ada rasa takut ada orang mutakin apa cek badan syurga kenyamanan fi jannatin iki penika sangkun mutakin fi jannatin tetap dalam basatin dan banyak-banyak kepunan wa yunin ban dalam banyak-banyak sumber mata air yalbasu dapat kepada angin mengi siapa mukminin min sundusi wastabrakin pada nenang pada dengan sudusin dari sotra setepes dengan setepes wastabrokin ban sotra setebel aima rokin artena bareng rokin setepes nyatan setepes minat dibabihi dari sotra se alos wama walido ban bareng setebel pada pemamin dari dibaj dari sotra minad dibaj dari sotra berperang ghalido setebal berababin dari sotra mutaqabilina tengkana mutakin sebada ikan nerat kesuan surga mutakin alai pada depan kapi
Tining mutaqabilin artinya daripada depan-depan kapi. Jadi lafal mutaqabilin halun pada keteti hal. Ai la yanduru artinya la yanduru tak tela bagi sampai setengah alil jannah ila qafa ba'din dak kecepling yang setengah. Tapi makin depan mereka ranjang depan situ mereka tak ngetela dia cepling sebut tengah. La mengapa tak ngetela lidawaronil asirati karena setengah leng karena leng aleng banyak karena banyak leng aleng ranjang bihim kalaban mutayakin wa syai mutakin wa kadzalika wa zawajnahum bihurin in kadzalika tinika di seperkara yuqaddar artinya era qablahu dalam sebelum qadar al-amr apa perkara wa zawajnahum ban acutuaki sampai sangka daka alil jannah ajwaki minat tazwiji kalaban minat tazwiji tining zawajnahum minat tazwiji kala dari masdar tazwij akranahum ban aparin kanca sampai seko deka mutakin bertabah deka alil jannah aparin kanca bihurin in kalaban bitatari binisa ibidin artinya kalaban banyak orang bini sepote wasiatil ayuni saya murka banyak matana isaniha artinya torse tindatin kapi ada yang cuba soal kali cuba ruang apa boleh tak Islam mereka cuba cek entar ke surga entar ke Mekah apa yang saya Mekah Madinah umrah haji ngetelak dulu lah tak kuat mata lah ngetelak dengan sebarang dia ngetelak dengan Libanon ngetelak dengan Mesir ngetelak dengan tepo tebu gembur ngaruh telik lawar ayah andin apa andin siapa andin gitu yatlibuna siapa andin dia kalau tahu zat libuna alaih dia jauh orang satunya dia ni Mekah Madinah dia senyara sejalang berada pada bik kocah celang berada nyaman ni dia disebutun orang berbeda orang dirincalan sangat saku kocah celang setelah celang mungkin laki kata lah pun ngak miru yatlibuna alai nyupri al-jannah al-khadama dekat curlatin fiha dalam jannah ayil jannati ayat tu nyupri dekat curlatin ayat tu kau tu nekanin pasal curlatin bikul lifakiatin nekanin kelaban sapan-sapan buat-buatan minha dari jannat aminin alai pada aman min kita ia dari pekaan buat-buatan wa mudarratiha ban aman dari olehna melarat buat-buatan tak buat ambu petek tombu boleh petek tombu boleh petek tombu boleh buat apa-apa ben macam-macam buat-buatan berdekapi sebetulnya wa mudarratiha ban mudarratah melarat okey wa min kulli makhufin ban aman dari sapan-sapan perkara ketakoin tining aminin halun perkatati hal la yadukuna fiyal mauta illa al mautatal ula la yadukuna pada tak nyepcepin fiya adil pada tak nyepcepin fiya adil jannah al mauta dekat orang mati illa al mauta tak nyepcepin dekat mati fiya adil surga al jannat al mauta dekat mati tak bakal mati langkeng terus illa al mautal ula angin mati sepertama satu pertama aku ai allati fid dunya atena mati tentunya ba'da ayatim edan semarana mati odin mutakin fiya edan tentunya qala ba'duhum atrabu pestasan ulama illa bimakna ba'da angin kabar bimakna lafal illa ba'dum illa bimakna ba'da lafal dengan lafal makna illa bimakna ba'da bimakna ba'da wa faqahum adabun jahim fadlan min rabbika dzalika huwal fawzul adim wa waqahum dan ngeraksa Allah Ta'ala dia kemutakin ada berjam diri seksa neraka fadlan karena keutamaan Allah
tining fadlan masdarun pada kata masdar bermakna tafaddulan. Aku lafal tafaddulan. Mansubun tor panika inna sapaki bi tafaddala muqaddaran kelaban lafal tafaddala hala irakiraki mirabika keutamaan kelab fadlan mirabika dari pengiran aban. Dalikal fawzul adim tining ka disa seetotor wa ikidalik al fawzul adim ingki pedika kepeciraan si aku. Fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadakkarun. Fa inna ma maka angin pasti sang makempang sengko. Deka makempang sengko sahalna makempang sampai Al-Quran ada Quran bilisanika kalaban lisan aban. Bilugatika artian kaban lugat aban bahasan saban. Alban makempang litap mau kana sapaja ngarti deka Al-Quran al-arabu bahasa Arab mingkah dari aban. Lallahum pola-pola kafir Mekah aja ya tadakkaruna ini pada mikir tapi ya ta'idun artinya pada ngalak pito terfokus. Fayu tatis dan tuan fayu minun mengalak ya tadakkarun ya tadakkarun dan ya ta'idun fayu minun nama kepada iman dalam iman siapa kufar Mekah lakinnahum tetapi dah kufar Mekah la yu'minuna ia tak beriman. Jadi selain tak iman sama kafir maka fartakib innahum murtakibun fartakib maka tas ngantos bin Muhammad intadir tas ngantos bin Muhammad alakahum dak kerasa ke kufar Mekah innahum sakul kufar Mekah murtakibun ingki penikah orang setos ngantos alakah dak kerasa ke abad nek kufar Mekah ngantos kaki rosak Muhammad ya jadi terobala ke kufar Mekah setos ngantos disentusan Allah taala wa hada tining perikatabu qabla nuzulil amri bijihatihim iki mereka sebenarnya tahurana perintah kalau merangin kufar Mekah wallahu ta'ala bisawab.